अस्सलाम वालेकुम। नाज स्टोरीज में एक दिलचस्प नावल चलो तोड़ो कसम इकरार करेंगे खुश आमदीद कहती हूँ तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मैंने अपनी तमाम तर नफरत को शिद्दत के साथ उसके सामने जाहिर कर दी, लेकिन वो ढीठ बना मुस्कुराए जा रहा था, जैसे मैंने कोई दिल दुखाने वाली बात कही ना हो। अच्छा, तो वो तमाम प्रपोजल किस खुशी में रिजेक्ट किए गए थे? वो अपनी असलियत पर आता हुआ मेरा दिल जलाने लगा। मैंने बड़े तंजिया अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारी वजह से। असल में मुझे तुम्हारा इंतजार था। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया और बोला, मुझे मालूम था तुमने मेरी ही वजह से इनकार किया होगा। मुझे तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिलेगी जो मेरी खातिर डाइटिंग कर करके इतनी दुबली हो गई है। इसकी बात पर मैं बिलबिला उठी। मैं कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं करती। शायद तुम मेरे ही गम में इतनी स्मार्ट हो गई हो। अब उसी दिन इतना दर्द बड़ा गीत गा रही थी। वो हंसकर बोला, उमर, आई विल किल यू। हमारे गुस्से के अल्फाज मेरे मुंह में से निकल नहीं रहे थे। वो मेरी कैफियत पर हंसता हुआ बोला, मेरा ख्याल है तुम्हें इस वक्त किसी ठंडी सी चीज की जरूरत है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। उठकर चला गया। मैं खुद पर काबू पाने लगी। मेरे जज्बात को कंट्रोल करके इसको मुंह तोड़ जवाब देना था। मैंने खुद को समझाया। कुछ देर के बाद वो वापस आया और ट्रे मेरे सामने रखते हुए बोला, खाओ। मैंने ट्रे की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वो बड़ी संजीदगी से बोला, देखो, मैंने इसमें तुम्हारी पसंद की तमाम चीजें मौजूद हैं। देखो मैं कितना अच्छा मेहरबान हूँ। अपने मेहमानों को मछली और चाइनीज राइस छुपा कर करेले तो हरगिज नहीं खिलाता। किसकी बात पर मैं दंग से रह गई। ये कितना चालाक है, मैंने दिल में सोचा। वो मेरी शर्मिंदा सी शक्ल देखकर हंसने लगा। इस दिन तुम्हारी खातिर वो कड़वे करेले खलक से तारे थे जो मेरे ऊपर गुजर रही थी। वो मेरा दिल ही जानता था। इसकी बात पर मैंने एक नजर से देखा, वो जो बराह रास्त मेरी नजरों में झांकने लगा। मैंने एकदम नजरें झुका ली। इसका इस तरह देखना मुझे कंफ्यूज करने लगा। मैं अपनी कैफियत पर काबू पाने से कासिर थी। अब तो नाराजगी खत्म करो। अब तो तुम मुझसे बदला ले चुकी हो। हालांकि मैं अंग्रेजों के इस फजूल से त्योहार को नहीं मानता था, मगर मुझे तुम्हारी खातिर 1 फरवरी से दिन गिन गिन कर गुजार रहा था। मुझे मालूम था कि जब तक तुम हिसाब बराबर नहीं करोगी तुम्हें चैन नहीं आएगा। वो मजे से कल के वाक्य का जिक्र करके मेरा दिल जला रहा था। कल की बात जैसे ही याद आई मैंने सिरे से चिढ़ गई और बोली, मेरी तुम्हारे साथ कोई नाराजगी वराजगी नहीं है। ना तुम इतने अहम हो कि तुम्हारे खिलाफ नाराजगियां पालूं। तुम्हें अपने बारे में बड़ी जबरदस्त गलत फहमी है। तुम अगर सोने चांदी के भी बनकर आ जाओगे तो मैं तब भी तुम्हें मुंह ना लगाऊंगी। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, वरना वैसे मुझे किसी ने कहा था कि मैं बड़ा स्पेशल हूँ। इसके चेहरे पर वही मखसूस मुस्कुराहट थी जो मेरा दिल जलाया करती थी। और कहने वालों ने मेरी शान में बड़ा खूबसूरत शेर भी लिखा था। वो जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था वो मेरे लिए बाइस नदामत था, इसलिए मेरा सर झुक गया। तुम्हें मुझसे किस बात की दुश्मनी है? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने एकदम हथियार डाल दिए तो वो मेरी शिकस्त अख्तियार करने पर मुस्कुराया। दुश्मनी और तुमसे? हरगिज नहीं। मैं पिछले 22 सालों से तुम्हारे इश्क में मुबतला हूँ। वो बड़ी संजीदगी से बोला। मैंने बेख्तियार इसकी तरफ देखा। वो बड़े जज्बत से मुझे देख रहा था। तुम्हारी बेवकूफ सहेलियों ने कम से कम ये बात तुम्हें इनसे ही बताई थी कि तुम्हारा हैंडसम और स्मार्ट कजन सिर्फ तुम्हें इसलिए सताता है कि तुम्हें पसंद करता है। वैसे मैं अपनी पसंदीदगी के इज़हार से डरता वरता इस वक्त भी नहीं था। मुझे मजा आता था तुम्हें चढ़ा कर सता कर मेरी शरारतों पर। जब तुम चिढ़ती थी मुझे बड़ा लुत्फ आता था। मेरा दिल चाहता था कि तुम हर वक्त मेरे बारे में सोचती रहो। और देख लो, अपनी इस कोशिश में कामयाब रहा। तुमने अपनी तमाम जिंदगी में मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। वो बड़े यकीन से कहता हुआ मेरी तरफ देख रहा था और इसके इतने पूरे यकीन अंदाज में मैं अपनी हार्ट बीट कुछ डिस्टर्ब होती महसूस कर रही थी। मेरा दिल मेरे खिलाफ बगावत कर रहा था। मैंने इसे पूरी तरह डांट दिया। तुम्हारी किसी भी बकवास पर यकीन नहीं करूंगी। तुम एक नंबर के झूठे फ्रॉड इंसान हो। पीठ पर वार करना तुम्हारी इजाफी खूबी है। मैंने दो टोक अंदाज में इसकी तरफ देख कर कहा तो वो बड़ी बेबसी से सर पकड़ कर बोला, अब मैं तुम्हें अपना यकीन कैसे दिलाऊं? तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे धोखे में कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारी असलियत मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैंने नफरत से कहा, तुम जिस बात से मुझसे नाराज हो सोचो तो इससे तुम्हें ही फायदा पहुंचा। फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं एक्सक्यूज करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर एक अदद बयान जारी करने ही वाला था कि मजीद कहने लगा, यार 20 साल की उम्र में तुम किस किस्म के संजीदगी और मेच्योरिटी
की توقع رکھتی ہوں۔ ایسے کچھ سال بعد گزرنے کے بعد میں نے جب غور کیا تو تمہاری بورڈنس کو سلام کرنے کو دل چاہا۔ ویسے مانتا ہوں شرارت ذرا سنجیدہ ہو گئی، مجھے وہ کارڈ چھوٹی امی کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ تم اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف نہیں کر سکتے؟ اگر سوچو تو اس واقعے نے تمہیں ہی فائدہ پہنچایا تھا، تم نے صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے خود کو اچھی طرح سدھارا کہ سب کچھ خوش ہو گئے۔ امریکہ میں جب مجھے پتہ لگا کہ وہ لڑکی جس کو LCM لینا نہیں آتا تھا، وہ جو میتھ کے پیریڈ میں روز کھڑی کی جاتی تھی، اس نے میتھ میں ماسٹر کر لیا ہے، میں اتنا خوش ہوا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ سارے گھر والے باشمول میرے یہی سمجھتے تھے کہ تم بہت ہوا تو تم روتے پیٹتے بھی یہ کر لو گی۔ تمہاری قابلیت کاجل شورک اور کے قصوں سے آگے نہیں پڑے گی، لیکن تم نے سب کے خیالات کو غلط ثابت کر دیا، اور میں جو چاہتا تھا کہ تم اپنی ذہانت کو درست طریقے سے استعمال کرو مگر کہہ نہیں پاتا تھا، تم نے بغیر کہے میری خواہش پوری کر دی۔ اچھی تو تم ویسے بھی لگتی تھی اگر اتنا نہ بھی پڑتی، مگر میں اب تم پر فخر کرتا ہوں، پہلے محبت کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بڑی سنجیدگی سے مجھ سے کوئی بات کہی تھی، میں نے اپنے دل کو ٹنٹولا تو سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے خلاف دل میں موجود غصہ نفرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے شاید میرے چہرے سے میری بدلتی ہوئی کیفیت کا اندازہ لگا لیا۔ اس نے مسکرا کر بولا، میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے مزید منتیں نہ کرواؤ۔ جب دل سے مان چکی ہو تو زبان سے بھی قبول کرو۔ میرا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ وہ ہنس پڑا اور بولا، شکر ہے تم شرما لیتی ہو، ورنہ مجھے اپنے مستقبل کی بڑی فکر تھی۔ ویسے تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تم نے دادی کی خدمتیں کر کر کے اس کا دل جیت لیا، ورنہ تم دونوں کی قدیم دشمنی میں میرا تو بیڑا غرق ہو جاتا۔ تمہاری طرح میں دادی کی چمچاتی گیری نہیں کرتی، سمجھے؟ میں شرمانا وہ بھول کر لی منہ پھٹ انداز میں بولی تو شوخی سے مسکرایا، کہنے لگا، تمہارا وہ کارڈ آج بھی میرے پاس بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے، شادی کے بعد ہم اسے فریم کر کے اپنے کمرے میں لگائیں گے۔ وہ مجھے چھیڑا تھا، میں نروس ہو کر سر جھکانے لگی۔ اور شادی کے بعد جب دادی اپنے من پسند کریلے پیاز پکایا کریں گے تو ہم کمرے میں بیٹھ کر پیزا کھایا کریں گے۔ اس کی بات پر میں ہنس پڑی۔ تمہاری تسلی کے لیے میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں، آئندہ تم کیسی بھی فلم دیکھو میں چھوٹی ممی سے شکایت نہیں کروں گا، چاہے وہ دی بیچ ہو یا شیکسپیئر ان لو ہو یا کوئی اور۔ وہ شرارت بڑے انداز میں بولا تو میں بے ساختہ گھورا۔ عمر تم واقع خبیث ہو۔ میری بات پر وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، دیکھو اتنے پیارے ناموں میں سے اکیلے میں پکار لیا کرنا، اگر دادی کے سامنے کہا تو نتائج کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ اور جواب میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔